মাননীয় মহকুমা শাসক কয় অসিত কুমার দাস। তো স্বাগত ভাষণ রাখবেন মাননীয় বিডি। তিনি কক সালাंनाय बबो युवक हम जतन अनि सादे हे सादे ताला जिला সবাইকে স্বাগত তুলাশিখর আদি ক্লাবের পক্ষ থেকে। আজ আমরা যে মিলিত হয়েছি এর মূল উদ্দেশ্য হলো যে পূর্ব তপচা করার জন্য অনুরোধ করছি। जोंनि चेनो जागा program kaisa cheno jaga model village dinani hinui samani khna oi dinani hinui जों बेलाइन tongthoka chini khasang mangkha जों abono chini takhte buku chongno जों jotono no ko kjana ni musongo जों jotono kaham khaiye thanja khaiye जों tongo chini model village no kaham kamana ni ko hamlas ngani mungkai ani mangkai re nang tam khlai ang hinge tabo tibramo thani monitoring member ambajo nang matang kami sino kami mungkam আজকে model community je tang or tanglai mani bobono otai uddesho tya bo khlai jakha बेलाय हामबाय तिनि चुंमो तुलासिगर आरडि ब्लक नि बिसिंगो कायसा पूर्व चकसे एडिसि विलेज एकै जों ओ विलेज चिनि चीफ मिनिस्टर मॉडल जटा विलेज जों मानखा के मामनि उक्लग जों तिनि कायसा म आमसनि जत ताखु बुकु ते चिनि ब्लक नि जत लाइन डिपार्टमेंट सह कायसा अवेयरनेस प्रोग्राम खलाइजाक दंगो ताउ खलाइनाय एके आबो उक्लग ओ आमसनि जत तिनि एक कायसा मॉडल विलेज मामनि उक्लग बेले खातुंजा एके आबो नको जटा मॉडल विलेज मा कक ओरो जत डिपार्टमेंट नि जत सामुनो चलिनाय एके म मॉडल विलेज जों 3 बछरनि प्रोजेक्ट माखा 3 बछर जों टोटाली 7 कोटी रां माखा एके ओ 7 कोटी बाइके खलाइनाय चिनि आरो चिकन लामा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट दंगो एग्रीकालचार दंगो फरेस्ट डिपार्टमेंट गोबां डिपार्टमेंट बरकबो जानजानि जेता नांकुक मानि ब्रक ओ रांनि होइतेनो नाहारय म साम खलाइजानाय हामबाय ngetai sar tai omono je tuyoi je bobo tongro party ngai tabu sab no tei khai model community wo joton mili jangna ए जतन मिलिजाक जतन तिनि खाथुंजाक joton thansang hata जतन थान ngetai sarni sini mungkai आनि बुंगे प्रोजेक्ट कन्टेबल मा आं प्लासिगनि बेसि चेयरमैन oro sab manjak phainai tini o program तिनि चिनि जेटा लोकल चिनि मिनिस्टर सार फाइनान्स कक्टमनि चीफ गेस्ट हिसाबै कायसा कारणे बो फाइमालिया खायफानो तिनि जत लाइन डिपार्टमेंट दंगो चिनि सोशल वर्कार गोबांमा पार्टीनि न आसुकजा जतन दंबाय हामबाय sir প্রথমত স্বাগতম জানাই আমাদের তুলাশিখর আরডি ব্লকের বিএসি চেয়ারম্যান সাহেব এবং খোয়াই মহকুমা শাসক এবং অন্যান্য লাইন ডিপার্টমেন্টের অফিসারদেরকে। আমি আপনাদেরকে প্রথমত স্বাগতম এবং ধন্যবাদ জানাই যে আপনাদের ব্যস্ততার মধ্যে আমরা এই মিটিংয়ে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন। আমি একটা সুবার্তা দিতে চাচ্ছিলাম। এখানে আমাদের পূর্ব তকসয়া ভিলেজ কাউন্সিলকে সিলেক্ট করা হয়েছে। চিফ মিনিস্টার মডেল ভিলেজ মানে এখানে আমরা আমাদের জীবনযাপন করণের যতটুকু সাধারণ জরুরি প্রয়োজনীয়তা আছে এখানে আমরা প্রথমে সব দেওয়ার চেষ্টা করব। এটাই যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর টার্গেট। এখানে আমরা জলের ব্যবস্থা পুরোপুরি প্রত্যেকটা হাউস হোল্ড অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার এবং স্কুলে পাওয়া যাবে। প্রত্যেকটা অফিস বিল্ডিংয়ে আমরা পাওয়ার কানেকশন যেখানে গ্যাপ আছে ওইটা কভার করতে চেষ্টা করব। আর এখানে স্বচ্ছতার পাইলট প্রজেক্ট সব কিছু এখান থেকে শুরু হবে। আমরা পূর্ব তকছায়া থেকে যেভাবে মডেল ভিলেজটা গঠন করব এটাকে আইডিয়াল মডেল ভিলেজ হিসেবে অন্য বাকি আমরা 5টা বিসি আছে এখানে ওইখানে আমরা সেমভাবে স্কিমগুলি চালু করব। এতটুকু বলে আমি অন্য কিছু বিস্তারিতভাবে আমাদের অফিসিয়াল আছেন এবং এসডিএম স্যার আছেন আপনাদেরকে বোঝাবেন। এতটুকু বলে আমি আমার স্বাগত ভাষণ কনক্লুড করছি। ধন্যবাদ। मांखा जों मडल भिलेज खायनो बागै जों तामो दिनै बुसखाङाव प्लेन दं आबो फैसा साइ खाङो जों बुसखाङाव
চিনি প্লেন না যাখে ও ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি 3 মাস नि बिसिंग जों চিনি और प्रत्येक फैमिली चिनी जे गाइडलाइन मते 55 LPCD आप्लिखाय जों नग नग साप्लाइ कानेक्शन रनानि या साप्लाइ कानेक्शन जों बजागानि रनाय ताबो ग्रम चिनी डिपिएल स्कीम दङ आपनो रेट्रोफिट खाय रजांनाय आपनो तैसा पाइपलाइन रग एक्सटेंड खाय पाइपलाइन बारि रुइ जे जगा पाइपलाइन करै जे फाजिंगो दैमानिया इन फाजिंग पाइपलाइन खालामनाय ओंके चिनी स्मॉल बोर क्रिएशन नाय जों ओ साप्लाइ मिनि डिपिएल साप्लाइ जेटा जों हनो आबो चिनी ओ जगा ओ बिसिओ रंजा दङ 7टा रंजा दङ पूर्वतके जों जेटानि बिसिंग दुइटा तीनटा अलरेडी सांग खायखा ओंके तै बाकी 4टा दङ खायजानाय ओंके जे जागा रंनि चिनी हारुं थकजाया हाय बारा जेटा डिपिएल कोनो सोर्स करे आपतिरंग जों प्रायोरिटी बेस सिगां आजागाव चिनी सोर्सेस क्रिएट खायनाय गाहायनो जों चिनी अजागा टोटल दङ फाजिं सार साइक्लाम हाय 524 फैमिलीज दङ जों आरो बिसिं चिनी जे एक्जिस्टिं सोर्स चिनी जे सिगांनि सोर्स दङनि र गामिनि गोजाम सोर्स दङनि बाय रेट्रोफिट ताइ अगमेंटेशन खायै 169 हाउस होल्ड न जों ताबो जलतै डोमेस्टिक कानेक्शन रखा ओंके आपनि परे दङ चिनी नेक्स्ट प्रायोरिटी इनके चिनी ताइ स्कूल ताइ अंगनवाड़ी सेंटर्स र चिनी र स्कूल ताइ अंगनवाड़ी सेंटर्स बो मोस्टली दैनि सुबिदा करे इनके बाक्सा जागा दङ दै समयो थांगो किन्तु आरो स्टोरेज दै खाथि ना रंनानि आबरंनि व्यवस्था करे इनके जों आबरंनो जों चिनी ओ जेजेम स्कीम होय देनो जों चिनी अलरेडी प्रपोजल एस्टिमेट होजाक चिनी हायर अथॉरिटीनो जेटा जाते जों स्टूडेंट्स रक बा जे स्कूल अंगनवाड़ी सेंटर्स रक टीचर्स एंड स्टूडेंट्स जाते रनिंग वाटर फैसिलिटी माना बागे दै जेफोर सप्लाई स्टार्ट नाय सारनाय दै थानाय दै खाथिजानाय टैंक सामजानाय बे टैंक तो खाथिउइ जों आथैनो उलो जाते सप्लाई जेफोर बद्द फानो जाते माननानि जात स्टूडेंट आपनो सब समय जाते माननानि जात आथै हाय बिबागै चिं आलादाखे एस्टिमेट रहजाक चिनि हायर अथॉरिटीनो चिनि फार्स्ट